अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ में, जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जानी मानी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के कई बड़े मनाजरे भी हुए हैं, जिनमें से एक श्री रविशंकर और एक विलियम गैम्बल के साथ है। विलियम गैम्बल एक ईसाई पादरी है और खुद को बाइबल का बहुत माहिर मानता है और डॉक्टर जाकिर नाइक से मनाजरा कर चुका है। आज की वीडियो में उसी मनाजरे का एक हिस्सा आपके सामने रखा जाएगा। ये बहुत दिलचस्प है दोस्तों, क्योंकि इस मनाजरे के दौरान जब सवाल और जवाब का सेशन हुआ तो डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने पर्ची पर लिखकर सवाल भेजा और कहा कि आपने अपने इस मनाजरे में बाइबल में होने वाली कुछ मैथमेटिकल गलतियां बताई हैं, यानी कि ऐसी बातें जो बेतुकी हैं, जो नॉनसेंस हैं। तो क्या आप बाइबल से ही ऐसी मजीद बातें बता सकते हैं? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पलटकर ये जवाब दिया कि मैं बता सकता हूं, मगर 5 मिनट बहुत कम वक्त है, 5 दिन भी कम है, 5 दिन से भी ज्यादा वक्त लग सकता है, इतनी ज्यादा गलतियां हैं बाइबल में। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले ने क्या कहा। और डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत खुशगवार मूड में भी थे, क्योंकि एक मनाजरा जो हो रहा था जिसमें एक ईसाई को डॉक्टर जाकिर नाइक झूठा साबित कर रहे थे, जो कि विलियम गैम्बल था। Are there any more mathematical contradictions in the Bible? What is Bible or Islam? Sorry. Are there any more mathematical contradiction in Islam? Are there any more? Is it Bible or Islam? I don't know. I'll answer both. Because is there any more? It should be Bible because I spoke about contradiction. Anyway, regarding Islam, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब सवाल पढ़ा तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि लिखने वाले ने ये कहा है कि बाइबल की गलतियां बताओ या फिर ये कहा है इस्लाम की गलतियां बताओ। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपको इस्लाम के बारे में तो सबसे पहले ही बहुत वाज़ेह तौर पे बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में कोई मैथमेटिकल गलती नहीं है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तर्जुमा और मफ़हूम, बेशक हमने ये किताब नाजिल फरमाई और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह कर रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि कुरान पाक में ही सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 82 का तर्जुमा और मफ़हूम है। और क्या ये कुरान पाक पर गौर नहीं करते? अगर ये किताब अल्लाह के सिवा किसी और ने नाजिल की होती तो इसमें कितनी गलतियां होती, लेकिन इसमें एक भी गलती नहीं है। ये दावा कुरान मजीद में ही किया जा रहा है और आज तक साइंस, दीगर मज़ाहिब या कोई भी शख्स कुरान पाक में गलती नहीं निकाल पाया। अब आ जाते हैं बाइबल में सामने आने वाली गलतियों की जानिब। आइए आपको वो मनाज़र दिखाते हैं जब डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि बाइबल की गलतियां अगर निकाल के बैठना हो तो फिर 5 मिनट बहुत कम, 5 दिन भी लग सकते हैं, वो भी कम होंगे। the Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 82, أَفَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Do they not consider the Quran with care? Had it been from anyone besides Allah, there would have been many contradictions. There is not a single. Regarding more contradictions in the Bible, 5 minutes will be insufficient. Even if they give me 5 days, it's difficult. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बाइबल में पहली गलती अहज्याह के बारे में है, जो कि जूदा का छठा किंग था। और पहली गलती यह है कि इसी बाइबल में एक मकाम पर लिखा है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाला भी दिया, लिखा है कि जब अहज्याह बादशाह बना तो उसकी उम्र 22 साल थी। इसी बाइबल के अंदर एक और जगह पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाला दिया, लिखा है कि जब वो बादशाह बना तो उसकी उम्र 42 साल थी। अब वो 42 थी या 22 थी? अब बाइबल में ये इतनी बड़ी गलती मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इशारा किया और उसके बाद दूसरी गलती बताई, जिसे जानकर और सुनकर आप हंस पड़ेंगे, क्योंकि वो गलती ऐसी है जिसमें एक बेटे को अपने बाप की भी उम्र से 2 साल का बड़ा बना दिया गया है। आपको वो मनाजिर दिखाएंगे, मगर अभी ये देखिए। It's mentioned in the 2 Kings chapter number 8 verse number 26. It says that Ahaziah, he was 22 years old when he began to reign. 2 Chronicles chapter number 22 verse number 2 says that he was 42 years old when he began to reign. Was he 22 years old or was he 42 years old? Mathematical contradiction. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगली गलती भी इज़ियाह से मुताल्लिक ही है, इज़ियाह के वालिद और इज़ियाह के दरमियान। जाहिर है इज़ियाह के बादशाह बनने से पहले से उसका वालिद बादशाह था और बाइबल में लिखा है कि
عزیہ کا والد 40 سال کی عمر میں وفات پایا تو پھر بادشاہت عزیہ کے ہاتھ میں آئی، اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ بنیا تو عزیہ کی عمر 42 سال تھی، یعنی کہ جو بادشاہ باپ مرا ہے وہ 40 سال کی عمر میں مرا ہے، اس کا بیٹا بادشاہ بن رہا ہے اپنے باپ کے مرنے کے بعد اور اس کی عمر 42 سال ہے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہنسی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو معجزہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چلے معجزے میں یہ ہو جاتا ہے کہ بنا والدین کے بچہ پیدا ہو گیا، پر یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا اپنے باپ سے بھی عمر میں بڑا ہے اور وہ بھی 2 سال بڑا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات اتنی مزاحیہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہنسنے سے پہلے ہی پورا ہال ہنس رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہنستے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ یقین کریں کہ اتنا بڑا جھوٹ اور ایسی بات تو ہالی ووڈ فلم والے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ ہالی ووڈ میں ایسی کوئی فلم بن سکتی ہے جو اتنے بڑے جھوٹ پر ہو، جبکہ فلمیں تو ہوتی ہی جھوٹی ہیں، یعنی کہ جھوٹوں سے بھی بڑا جھوٹ۔ دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ آپ بھی سنیے۔ That Joram, the father of Ahaziah, he reigned at the age of 32 and he reigned for 8 years and he died at the age of 40. Immediately Ahaziah became the next ruler at the age of 42. Father died at the age of 40. Immediately son takes over, who's at the age of 42. How can a son be 2 years older than the father? Believe me, even in Hollywood film, you will not be able to produce it. In Hollywood film, you can produce a unicorn, which I mentioned in my talk. Unicorn, you can have cockroaches, which the Bible speaks about, cockroaches and dragons and serpents. But in Hollywood, you cannot even show a son being 2 years older than the father. It cannot even be a miracle. Even in miracle, it's not possible. Impossible. In miracle, you can have a person being born of a virgin birth, but in miracle, you can't have a son being older than the father by 2 years. ڈاکٹر ذاکر نائک بائبل سے نکال کر غلطیاں بتائے جا رہے تھے اور ولیم گیمبل پریشان بیٹھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہ دیکھ رہا تھا، جبکہ سارے لوگ ہنس رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور دلچسپ غلطی بتائی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سال کی بیٹی مشیل، اس کے بارے میں بائبل میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حوالہ دے کر بتایا کہ بائبل میں ہی ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ مشیل کے 5 بچے تھے۔ اب کیا کوئی اولاد نہیں تھی یا 5 بچے تھے؟ سچ کیا ہے نہیں پتا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، دوسری جانب لکھا ہے کہ 5 بیٹے تھے۔ It's mentioned in the Bible in 2 Samuel chapter number 6 verse number 23 that Michal, the daughter of Saul, she had no sons. 2 Samuel chapter 21 verse number 8, Michal, the daughter of Saul, had 5 sons. One place it says no children, no son, no daughter. Other place 5 sons. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل کا حوالہ دے کر ایک اور بہت دلچسپ اور بڑی غلطی نکالی، جس کے تحت اگر اس غلطی کو سمجھا جائے یا غلطی کو ایکسپلین نہ کیا جائے تو کسی کو یہ لگ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 باپ ہیں۔ نعوذ باللہ، مگر یہ سب بائبل میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ آپ خود دیکھ لیجئے۔ Of Jesus Christ, peace be upon him, as well as Luke chapter number 3 verse number 23, and it says that Jesus' father, that Joseph, his father was Jacob in Matthew chapter 1 verse 16, and Luke chapter 3 verse number 23, Jesus' father Joseph, his father was Heli. Did Jesus' father Joseph had 2 fathers? What do you call a person who has got 2 fathers? Or was it Heli or was it Jacob? Thank you, Dr. Naik. Thank you very much. دوستو ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے چند ہی خامیاں اور میتھمیٹیکل غلطیاں بتائی تھیں بائبل سے کہ پروگرام کے میزبان نے اشارہ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آپ کی تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ولیم کیمبل کو اس کا جواب دینے دیجئے جو کہ اسی مناظرے میں موجود تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ مناظرہ بہت دلچسپ تھا اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور ولیم کیمبل کے درمیان ہونے والی گفتگو کا اردو ترجمہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ٹیم ہم قدم بہت جلدی آپ کے لیے پیش کرے گی۔ دوستو یہاں پر یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ٹیم ہم قدم کی جانب سے اس ویڈیو کو پیش کرنے کا مقصد یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے بھی بائبل میں غلطیاں بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ کسی طرح سے عیسائیت کو برا مذہب یا غلط مذہب ظاہر کیا جائے یا بائبل کی بطور آسمانی کتاب بے ادبی کی جائے۔ اس کا خالص مقصد صرف وہ غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا، وہ غلطیاں سامنے رکھنا تھا جنہیں عام طور پر لوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔